sa mga idol, mga kabarayti. Nanam kita sa rambutan tamaray na di sa mga igin para sa mga bata ba. Makarelate ini kung taga bukid-bukid nga kamaong mo tanom. Kung mga tanom diring mga lubi. Buwan kay ilang kapuyang mananom pero inig pamupo nato ini rambutan nga new variety ba gikan kuno nig Thailand pang tanom kay majuran inira ingon man to mga uban nga mga pratanom ko no mga mag-uuma way mo support kay pobre man pero di ninyo maliiton ka ng mga pratanom sa putas, mga lubi, tanan, mga gulay, bakamuting kahoy, kamuti kay tanang mga produkto namo makatabang mana ug wa nay bugas asa may pangkan-on nato kanang mga saging, prutas. Tanuman ni kay sayang ning yuta nga pagkante jadi anin yuta oy basin dia yung mamunga ni og bulawan. Bisa gibulawan basta maayong bunga. Ay maluig Ginoo. Makapamupo na ni mga bata. Mga idol, kanang tanom sa usa ta karon kay mura og busy pa ko sa musika. Tabangan Ginoo yung mga tanom namo lambo ug mamunga. Katong maka kaon patayin kabuton pata yang mga pobre no ang pobre sige kapobre ang mga dato sige kadato hindi mananom samot kapobre patay. Kaya suporta lang mga kabarayti bisan og usay ra ko ma-upload kay perting bisihan man jud akong ginabuhi. Mutambal mo hilot ug kanang nay manugtog sa mga patay mga aurora ug kanang manubina dutok diri sa Bicol pa basta legal lang way sindikato kung saan man sa kwarta o punon kas balaod ayaw pa mananumtanon na ta sa legal. Daggan man umigas ini pati man yung umigas pa pansin man baka kinkaunon sana di sa damulagang baka sa Bicol pa ba hindi na mo sabihan mo sila di pa kanan sa baka sabi titing kapuya sige lang sa kapisyo punpun ugma damlag kakaon na kita inis prutas. Ay salamat Ginoo.